السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام على قناة فرنش فري على اليوتيوب في هذا الدرس الجديد. عندما نريد أن نقول للأطفال الكثير من الجمل باللغة الفرنسية قد لا نعلمها، لذلك في هذا الدرس سنتعلم كيف نقول الكثير من الجمل الضرورية جدا في التحدث مع الأولاد والأطفال بالفرنسية بطريقة بسيطة وسنحفظها بإذن الله. عندما نريد أن نقول أنت ولد مشاغب. Tu es un vilain garçon. Tu es un vilain garçon. ولد مشاغب vilain garçon. وحتى عندما نريد أن نقصد بولد سيء نقول أيضا vilain garçon. أنت فتاة مشاغبة. Tu es une vilaine fille. vilain garçon. vilain للمذكر، vilaine للمؤنث. Tu es une vilaine fille. كفى من الشغب. Arrêtez les émeutes. Arrêtez les émeutes. كفى من الشغب. أعمال الشغب. Les émeutes أيضا عندما نريد أن نقصد بأعمال الشغب التي تطار مثلا في الشارع. Les émeutes. Arrêtez les émeutes. أيضا نقول للطفل كفى شغبا. Arrêtez les émeutes. نقول مثلا للطفل يجب أن تنهي هذا الشغب. Il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises. عندما نريد أن نقول العب هنا مع الأطفال نقول joue ici avec les enfants. Joue ici avec les enfants. العبي هنا مع الأطفال. Joue ici avec les enfants. لا تلعب بعيدا. Ne joue pas loin d'ici. Ne joue pas loin d'ici. لا تلعب بعيدا عن هنا. Ne joue pas loin d'ici. يجب أن تكون قريبا مني. وأيضا يجب أن تكوني قريبة مني. Tu devrais être près de moi. Tu devrais être près de moi. بالقرب مني. Près de moi. Tu devrais être près de moi. تعال نلعب. Viens jouer. تعالي نلعب. Viens jouer. Viens jouer. تعال نتنزه. Viens en randonnée. تعالي نتنزه. Viens en randonnée. Viens en randonnée. رتب ملابسك. Range tes vêtements. رتب ملابسك. Range tes vêtements. أيضا رتبي ملابسك. Range tes vêtements. Organisez vos vêtements. رتبوا ملابسكم. رتب غرفتك. Range ta chambre. Range ta chambre. رتبي غرفتك. Range ta chambre. رتب سريرك. نقول fais ton lit. Fais ton lit بمعنى رتب سريرك. Fais ton lit. Fais ton lit. هذه ليست بترجمة قريبة جدا من range ton lit. لا نقول هكذا، فالشائع هي fais ton lit. Fais ton lit. كن مهذبا. Sois poli. كن مهذبا. Sois poli. كوني مهذبة. Sois poli. نفس النطق. الفرق بين مهذب للمذكر ومهذبة للمؤنث هو أ في نهاية بولي للمؤنث. عندما نريد أن نقول اشرب حليبك. bois ton lait. bois ton lait. اشرب حليبك. bois ton lait. اشربي حليبك. bois ton lait. جميل. عندما نريد أن نقول اعتني بإخوتك. Prends soin de tes frères.
اعتني بإخوتك. Prends soin de tes frères. اعتني بإخوتك وأخواتك. Prends soin de tes frères et sœurs. Prends soin de tes frères et sœurs. Prends soin. اعتني. اعتني بنفسك. Prends soin de toi. سأسمح لك بذلك. Je te laisse faire ça. Je te laisse faire ça. سأسمح لك بالقيام بذلك. Je te laisse faire ça. Je te laisse faire ça. بعد أن تنجز تمارينك سأسمح لك بذلك. كمثال. Après avoir terminé vos exercices, je vous autoriserai à le faire. بعد أن تنجز تمارينك سأسمح لك بذلك. Après avoir terminé vos exercices, je vous autoriserai à le faire. جميل. عندما نريد أن نقول سأعطيك مكافأة. Je te donnerai une récompense. Une récompense. مكافأة. Je te donnerai une récompense. Je te donnerai une récompense. أيضا سأعطيك مكافأة. Je te donnerai une récompense. جميل. أيضا نقول سأعطيك هدية. Je te donnerai un cadeau. Je te donnerai un cadeau. Je te donnerai un cadeau. عندما نريد أن نقول سأخبرك بسر. Je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret. سأخبرك بسر. Je vais te dire un secret. جميل. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وسنضع لكم أيضا جملا أخرى في درس قادم بإذن الله. الآن للراغبين في التذكر وسنختبركم هل حفظتم معنا هذه الجمل. سنعيدها بسرعة بدون ترجمة وسنرى هل حفظتم معنا. Tu es un vilain garçon. ماذا تعني؟ نعم، تعني أنت ولد مشاغب. Tu es un vilain garçon. أنت فتاة مشاغبة. Tu es une vilaine fille. Tu es une vilaine fille. أنت فتاة مشاغبة. Arrêtez les émeutes. ماذا تعني؟ Arrêtez les émeutes. نعم، كما قلنا كفى من الشغب. Arrêtez les émeutes. Arrêtez les bêtises. Joue ici avec les enfants. ماذا تعني؟ نعم، العب هنا مع الأطفال. جميل. Ne joue pas loin d'ici. ماذا تعني؟ نعم، لا تلعب بعيدا. Ne joue pas loin d'ici. Tu devrais être près de moi. ماذا تعني؟ يجب أن تكون قريبا مني. نعم، جميل. Viens jouer. تعال نلعب. Viens en randonnée. تعال نتنزه. Organisez vos vêtements. أو range tes vêtements. نعم، رتب ملابسك. Range ta chambre. نعم، رتب غرفتك ورتبي غرفتك. Range ta chambre. Fais ton lit. كما قلنا نعم، رتب سريرك. Fais ton lit. Sois poli. ماذا تعني؟ نعم، كن مهذبا. Sois poli. أيضا للمؤنث sois poli. On écrit poli à la fin avec E. Sois poli. كوني مهذبة. Sois poli. Bois ton lait. Bois ton lait. ماذا تعني؟ نعم، اشرب حليبك. Bois ton lait. Prends soin de tes frères. اعتني بإخوتك. Prends soin de tes frères et sœurs. اعتني بإخوتك وأخواتك. Prends soin de tes frères et sœurs. ماذا تعني عبارة Je te laisse faire ça؟ نعم، سأسمح لك بذلك. Je te laisse faire ça. Après avoir terminé vos exercices, je vous autoriserai à le faire. ماذا تعني؟ نعم، بعد أن تنجز تمارينك سأسمح لك بذلك.
Après avoir terminé vos exercices, je vous autoriserai à le faire. سأعطيك مكافأة. Je te donnerai une récompense. نعم. Je te donnerai une récompense. Je te donnerai un cadeau. ماذا تعني؟ نعم سأعطيك هدية. Je te donnerai un cadeau. Je vais te dire un secret. ماذا تعني؟ نعم سأخبرك بسر وأيضا سأخبرك أنت بسر. Je vais te dire un secret. جميل، نتمنى لكم كامل التوفيق ونراكم في تتمة الدروس وفي قادم الدروس بإذن الله. نتمنى لكم كامل التوفيق وإلى اللقاء.